Toji Nong Mahakama Duipur Khe u khetoni bumung kheno tabok Mohon Badur ni jaga no kintu oro dui boni bisajik kenai tongo borokno bonton rakha bamne suri molsom bamni lokhi molsom khe oro yang sakatongo ayang sakatongo Gobordon mo khubilong mojani jutno asuk jamaita molsom jeng thansake tonglayo tak agi rogo kothoing bo jeng subalu subu khayo omo jeng nanatia kailai pandang khebo jeng subaju khlailayo tabong kheno tamo u jagani lubina bangino tabong kheno koino paya khafano ayang domkiro nai tongo hai khai nai tongo boni bangai jeng joto lukuni thani jeng mimangso kisa mujukta o jagani bumung kheta boroni mane bo area khobjang mo abo area khobjago tabong khe kubilong moja ke noroni kami sini Borobari বর্তমান oro age kami tongphano tabule kami korikha o atharbla o jaga angkhene chini সম্পত্তি অরণ্য তং যুগ যুগুন এনে কই গন্ডা রং নাই আর চাইজনানি তং প্লট প্লট তো থানসান হাফান অরণ্য বাগলাইলা হতা ও চাইজনানি বুমংলে চাইজনানি বুমুং অর বরনি বুমং সাগরদি রামবাবু মলসম সেকেন্ড তং বগমনি মলসম রামন্তিতা বসাই বগমনি Dolabok Molsom Indro Koina Molsom ayang Hogzag Yatong Aseng ini sih menurut tamok lai borong ani joto ni butan kayu ang orang ni nu ang Bortoman borong ni buta Boloram Molsom sakrat norong ni problem ka angke sinen kok triprano bu belai ke hambai robo media person rok no kongken sini patta oro 2017 ni simi patta man ni o patta wo oro jomaita loko hikaisa tongo tangna phaikhe bada khayu ke bada khai mani jeng office kachari jeng hapkha habuinai map rok omorok thung perino plot number rok bar khai ঠিক ন tongo patang kheno jana ja khe romia huno ge oroni plot number tongo 181 mojaka khupilong khe seat number tongo map number 5 khe tege seat number 1 botong khupilong moja khobja goro kajigang moja bai khupilong moja u kainei ora thaniwo जोंना तांना फाइखे राबार कफानो जेकुनु मानाय फानो कायना नायखे फसल खायना नायखे बादा खायनाय फायो ओ बादा खायनाय रक केनो जों बाय मुकाबिलांया किन्तु सामुं तांनाय रक बायनो बादा खायो हाफ खे माताङो खे जों चौधुरी रक थांखा दीर्घ 3 বছর प्रथमे চৌধুরী tongo পদমোহন জমাতিয়া এরপরে গোবিন্দমোহন জমাতিয়া তাবক বর্তমান tongo রাজকুমার জমাতিয়া जों थाङैबो কোনো উপায় করে সলিউশন খাইমায়া বড় नोंखे শুধু তহসিলবো जों थांखा তহসিল थाङैनो नो मेप टिख्लायो टिख्लाय मानि नेरनि पाता थिंनो किन्तु रेंजर बो थांखा थुं जागानो ठीक खे दखल पुराना दखल बो तंगो खे बरक उसी शाखा खेतनि 75 बुदि हनै खेतनि 75 बुखा और खे काजिगां मजानो
Purungina Muja Kajigang Tohsil Dojonogor Afrot Dojonogor Khotabok Kupilong ke Revenue Circle Killa